وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا. ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى لا يستجاب لها. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini. Allah taala masih memberikan kesempatan kita untuk kembali bermajlis yang sebelumnya kita telah selesai melaksanakan rangkaian ibadah salat maghrib. Seperti biasa, selesai salat maghrib kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Senin malam Selasa diisi dengan tema Sintilawah Al-Quranul Karim. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tahsin malam ini pada surat yang baru, surat Al-Insyiqaq. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah selesai bahas baca pada surah Al-Buruj. Sekarang kita lanjutkan pada surah Al-Insyiqaq. Langsung saja untuk menghemat waktu kita mulai. Silakan diperhatikan shaf masing-masing, disimak dan diikuti. Kita mulai dengan isti'adzah, kemudian basmalah, dilanjutkan membaca ayat demi ayat pada surah Al-Insyiqaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت وأذنت لربها وحقت
Baik, sebelum kita lanjutkan perhatikan ya para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai dari ayat 1 sampai ada 5, huruf terakhirnya ada huruf ta sukun. Ya, huruf ta sukun. Ini harus dijelaskan bunyinya, ada aliran nafasnya ya disebabkan karena membenturnya lidah ujungnya ke gusi. Ya, saat dilepaskan maka mengeluarkan bunyi. Para ulama mengatakan al-hams, ya, ada sisa suara. Kalau diterjemahkan secara bahasa aliran nafas, ya, qad, nah, itu, ya, itu harus nampak, ya, harus jelas. Ansya'a, unsyaqqat, ya, tidak boleh dirubah menjadi c, syaqqat, atau berlebihan syaqqat, itu juga salah. Dia tahan dulu suaranya yang biasa disebut dengan syiddah, ya. Tahan dulu. Di mana menahannya? Ujung lidahnya bentur tempat tumbuh gigi, gusi, ya. Syaqqat. Nah, saat dilepas maka muncul suara itu. Kemudian wa idzas sama itu dibaca 4 harakat, namanya mad wajib muttasil. Idzas sama'u ada hamzah dhammah. Kemudian setelahnya ada nun sukun. Unsya. Namanya ikhfa hakiki. Ya, nun sukun bertemu dengan tasydid. Disertai dengan gunnah, samar dia suaranya. Unsya. Ya, jangan lanjut saja membacanya ya. Idzas sama'un syaqqat. Enggak seperti itu kaidahnya. Ya, karena baca Quran ini ada kaidah yang disebut dengan ilmu tajwid. Unsya, ya, ditahan. Idzas sama'un syaqqat. Kemudian wa adzinat li. Nah, ini taknya di tengah, bukan di akhir. Di tengah kalimat. Wa adzinat li. Jangan langsung ke lam. Wa azinal li. Taknya hilang. Ya. Tahan dulu suaranya di tempat keluarnya. Wa azinat, ujung lidahnya nyentuh gusi. Saat dilepas, nah, ada suara. Baru masuk huruf lam. Wa azinat li, ya. Li rabbiha, ro-nya dibaca tebal, li rabbiha wa. Wawnya jangan ditebalkan, wa huqqat, sama. Jadi melepaskan bunyi suara nafas itu harus sama, ya. Wa azinat huqqat, nah, begitu. Jadi harus seimbang, ya. Kemudian berikutnya wa idzal ardu, ada huruf ra, sukun, kaidahnya dibaca tebal apabila dia sebelumnya berharokat fathah. Ya, kontrol mulutnya jangan sampai monyong. Jangan monyong ya, terbuka. Cuma pangkal lidah naik, ya, agak ditekuk sedikit ujungnya ke langit-langit. Ada getaran. Dotnya dhammah. Kemudian muddat, nah, sama juga, ya. Wa alqat ma fiha, sama wa alqat ma. Wa alqat ma. Jadi jangan dibaca wa alqat ma, salah, ya. Wa takhallat, sama, ya. Ta-kho, hati-hati taknya dibaca tebal, toho. Wa takhallat, salah. Wa takhallat. Kemudian wa adzinat li rabb, sama dengan ayat kedua, ya, sama dengan ayat ketiga. Baik, kita lanjutkan kembali.
يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه Ya ayyuha. Ya, itu dibaca 4 harokat ya. Ayyuha. Dan ada dalam sukun. Ayyuhal i. Ketemu lagi dengan yang namanya ikhfa. Insa. Kali ini nun sukunnya ketemu dengan huruf sin. Insa ditahan ya. Inna nun bertasydid. Ya, biasanya disebut dengan istilah nun musyaddadah. Inna ditahan. Insa. Inna kadihun i. Nah, ini namanya izhar halki, tanwin berhadapan dengan hamzah. Kadihun ila, jangan dipantululkan. Kadihuna ila, salah. Kadhan fa, ikhfa, tanwin bertemu dengan fa. Kadhan sa, fa-nya dibaca tipis, jangan dibaca tebal. Kadhan fa, salah. Kadhan sa. Sebelumnya ada huruf dal, qalqalah, dia berada di tengah kalimat atau dalam keadaan wasal. Ini namanya qalqalah sughra. Ila rabbika kadha, kadha, ya, jangan ditahan. Kadha, salah. Kadha, kadha, famulaqih, ditutup dengan huruf ha, ya. Kita lanjutkan. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. فسوف يحاسب حسابا يسيرا. Fasaufa, ini namanya lin ya. Lin itu bukan hukum, lin itu bagian dari sifat huruf. Ada 2 huruf yang bersifat lin, waw dan ya, tapi punya syarat sukun kemudian didahului huruf berharokat fathah ya. Kalau dia waw sukun maka berhentinya di monyong mulutnya. Fasau ya, ya, ikhlas memonyongkan mulutnya ya, jangan setengah-setengah ikhlas ya. Fasau, kemudian yuhasabu hisabai, ini tanwin bertemu dengan ya. Nama hukumnya idgham bi gunnah ya, memasukkan tanwin ke ya disertai dengan gunnah, bi gunnah, dengan gunnah. Gunnah itu dengung ya, bahasa Indonesianya dengung, atau lebih mudah sengau, keluar dari hidung. Hisabai. Nah, jadi kalau kita pencet hidung kita, dia ada getaran karena suaranya kumpul di hidung. Kemudian kita ulangi ya. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa yanqa, nun bertemu dengan qaf, juga ikhfa ya, ikhfa hakiki. Cuma di sini qaf adalah huruf tebal, jadi dengungnya juga berpengaruh menjadi tebal. Wa yanqa, wa yanqa. Jadi bukan wa yanqa, wa yanqa. Wa yanqalibu ila ah. Ini namanya mad jaiz munfasil
ya dibaca 4 harokat. Wa yanqalibu ila 4 harokat. Ahlihi, ahlihi. Nah, haknya jangan dikorupsi di situ. Ya, biasanya koruptor-koruptor tajwid suka di sini korupsinya. Ya, karena belum ketangkap KPK aja. Gimana korupsinya mereka biasanya? Ila ahlihi. Nah, gitu. Curi-curi dia ya. Bahasanya biasanya kalau para qori itu menyebutnya curi nafas. Ya, banyak pencuri sebenarnya. Enggak ketahuan aja. Ahlihi. Jadi harus bersambung ya, jangan diputus nafasnya. Ahlihi gitu. Ya. Kemudian masrura. Masrura. Ra masrura dengan yasira itu namanya mad iwad. Ya, fathatain bertemu dengan alif. Di mana pertemuan mereka saat waqaf. Namanya mad iwad. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره وراء ظهره. Coba. Nah, di situ ada 2 hak sukun ya. Pastikan haknya terucap. Ya, ini kadang-kadang korupsi juga di situ. Hak pertama sukun, udah kebuang napas di sana. Nggak nyampe hak berikutnya. Ya, jadi harus sama. Zahri. Ya, jadi jangan zahri salah. Ya, jadi harus seimbang karena sama-sama huruf H, sama-sama dalam keadaan sukun. Jadi harus seimbang dia ya. Baik. Fadhal, silakan sampai 10 saja cukup. Siapa yang membaca? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nya tebalin, jangan ra, nirro, nirro. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ya, ro-nya ditebalin. Idzas sama'u syaqqat. Nah, itu C itu. Kot. Jadi jangan coach, salah. Kot. Nah, tahan dulu dia. Kot. Idzas sama'u syaqqat. Ya. Wa adzinat Wa li azinat. rabb Jangan wa azinat. Wa azinat. wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Itu huruf sin. Kots. Nah, salah. Bocornya halus, belum keliling. Kot. Nah, gitu ya. Tahan dulu. Tekan dulu lidah antum itu. Gusi, tahu gusi ya? Di atas gigi 2 ini. Kot. Nah, gitu. Tahan dulu, jangan buru-buru dilepas. Kots, itu buru-buru dilepas. Kenapa? Karena makhrajnya belum betul. Usahakan nyentuh dulu di gusi, baru lepas. Kot. Nah, gitu. Coba ulangi. Wa adzinat li Nah, itu rabbiha antum belum wa belum berusaha, usaha dulu ya. Wa azinat. Nah, gitu. Tabrak dulu dia, berhenti. Wa azinat. Nah, gitu. Jangan wa azinat lewat aja itu. Dia nggak nyentuh. Coba. wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya, PR ya. Wa idzal ardu muddat. Makin jadi sin udah melebar dia kemana-mana. Ada PR itu. Terus. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Hilang pula. Mana dia? Ulangi lagi. Alqat. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Terus. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Nah, begitu.
Itu dia. Nah, coba ulangi lagi. Azinat. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Nah, seperti itu dia ditahan dulu baru dilepas ya. Oke, gantian. Lanjutkan. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ya, sih kan? Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Begitu. Fa amma man utiya kitabahu Bahu. Ha. bahu. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa Ulang, yuhas ulang. Fasaufa. fasawfa fasawfa Jangan yuha jangan panjang, jangan panjang. Ngalir aja dia. Fasaufa gitu. Tapi bibirnya monyong ya. Fasaufa. fasawfa ya fasawfa ya Ah, fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a zuhri jadi ih. oke. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zuhri Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama Sama. idza sama Jangan idas sama. idza sama unsyaqqat wa idza wa Adzinat. adzinat li rabbiha wa huqqat. Wahu. Huruf ha. Coba jelasin taknya lagi ya. Wa azinat gitu. Adzinat li rabbiha wa huqqat. Fa idzal ardu Harokat. fa idzal ardu muddat alqat ma fiha wa khallat. Azinat. Fa adzinat li rabbiha wa huqqat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه Panjang. Habis nafas kayaknya. Nah, gitu. Tarik dulu nafasnya ya. Nah, ulangi. Gakkan. يا أيها الإنسان
الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من فأما من فأما من فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. Ditahan. Sabayya. فسوف يحاسب حسابا يسيرا. Ditahan. Hisaban yasira. فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله Panjang. Ila. وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. Kurang panjang rohnya, panjangkan sedikit lagi, satu harokat lagi. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u shaqqat. Shin. Syaqqat. Idza as-samaa'u shaqqat. Wa adzinat. Wa adzinat. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ulang lagi Pak, ulang dari satu Pak. Ayat satu lagi ulang, ayat satu tunjukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat satu Pak, ulang dari ayat satu. Syaqqat. Wa azinat. Zinat. Wa huqqat. Hamzahnya jangan panjang. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa idzal ardu muddat. Baca Pak. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa alqat ayat 4. Alqat Fiha alqat ayat 5 ya, perhatikan Pak ayat 5. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ayat 5.
Adi. Adi. Wa azina, jangan wa a, jangan panjang hamzanya. Oh. Adi. Barakallahu fiik. Masih sebelah mic ya? Udah. Lanjut ayat berikutnya. Ya ayyuhal insanu innaka kad Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih فأما من أوتي كتابه بيمينه Jangan panjang. Biyaminih. فأما من أوتي كتابه بيمينه Jangan panjang nunnya. Biyaminih. فأما من أوتي كتابه بيمينه Ya. فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي Wa amma man utiya. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره Zohrih. Ha yang pertamanya jelasin. Zohrih gitu. ظهره Ya, coba diulang. Tarik nafasnya. وأما من أوتي Jangan ditahan, itu kan jelas aja, jelas. Wa amma man gitu. وأما من أوتي كتابه Jangan panjang, itu dua harakat. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره Ya, cukup. إذا السماء Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت Qad. إذا السماء انشقت Sya. Unsya. Shin. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وهقت وهقت Ha kecil. Hu gitu. وهقت Wahuqat. Bukan wahuqat. وهقت Nah, diulang. وإذا الأرض Ulang ya. Ulang. وأذنت لربها وهقت وإذا الأرض مدت وألقت ما jangan في bukan wa'alqat ma. وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وهقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى Kaf yang kedua panjang. يا أيها الإنسان إنك كادح Innaka kadih. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه
فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره Lanjut. فسوف Udah. Minggu depan kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Panjangan mimnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sama'un syaqqat wa'adinat Wa'adhi. wa'adinat li rabbika wa'adinat li rabbika wa huqqat wa idal aradu Wa'idhal, bukan wa'ijal. Wa'idhal. Keluar lidahnya. Idhal. wa idal aradu faqad fatah adinat wa Bukan wa'ajinat, Pak. Bukan jim. Dhal ya. Wa'adhinat dhi. Kayak ngucapin huruf tha. Ini lidahnya sentuhkan di sini nih. Dhi gitu. Coba itu dulu latih. Coba. Dha. ya Ini keluarkan lidahnya. Dha. ya Dhi. Kan ji. Dhi. Gigit nih. Dhi gitu. Pelan-pelan satu-satu. Dha, coba. ya Dha. ya Dhi. Kan ji. Dhi. ya Nah. Dhi. Dhu. Ditempelkan di sini. Dhu gitu. Dhu. Wa'adhi. Coba. Wa'adhinat li rabbiha. adinat li rabbika wa huqqat Nah. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك Panjangan ilahnya. Ila rabbika. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك قدحا فملاقيه Panjang. Famulaki. Jadi dari ila rabbika, Pak. Ila rabbika. إلى ربك قدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فينقلب إلى أهله مسرورا. فينقلب إلى أهله مسرورا فأما من أوتي كتابه وراء ظهره Bukan woro. Wara'a dhahri. Ya, barakallahu fiik. Habis waktu? Yes, alhamdulillah. Sengaja duduk di sana ya. Terlambat ya, sengaja di setting ya. Minggu depan kalau ada dahulukan ya. Ayo.
barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.